Yes sir, kävin tuossa luistelemassa noin vähänpä 2 tuntia ja ajattelin, että kun nukuin huonosti viime yönä, niin me voin tänään aikaisin nukkua, mutta tässä ei muutakaan tekemistä, enkä tehdä mitään koulujuttuja, niin voisin pelata Fahrenheitia lisää. Joten here we go. Let's see what's happening here. Yeah, coolio. Missähän vaiheessa tuolla Lukasilla on toi lippis, mikä tuossa alkukuvassa on. Ei ainakaan vielä näkynyt. Hey Carla, what are you doing, girl? Get a move on. It's freezing. No, ai sinne. Yeah. Go take a look inside, Tyler. I'm gonna talk to Garrett and see if he found anything. Cool with me. I can't even think out here in this damn cold. No laita hanskat käteen ja takki kiinni. I was waiting for you, Carla. So, what happened here? The guy who runs the Laundromat found the bodies around 5 o'clock this morning when he came to open up. When he tried to get in, it seemed like the door was blocked from the inside. He saw the 2 bodies through a window and called the cops. What do we know about the victims? The man was called Jose Lopez. He works here and was supposed to close up last night. The woman's name was Anita Martinez. She did her laundry here on a regular basis. Do you think there's a link to Kane? The woman died from 3 knife wounds to the heart area. It happened in a public place and with no apparent motive. Sound like Kane to you? Thanks, Garrett. Ei ole mitään hyötyä tästä noista kysymyksistä. En osaa valita ikinä oikeita vaihtoehtoja. A knife stuck in his eye. Death would have been instantaneous. Bizarre. Miksiköhän se on silmää laittaa? His wrists are all cut up. Looks like some kind of symbol carved on them. It's a snake. Snake with 2 heads. Snake. Niinku vanhassa kun Badger videossa sanotaan. Did you notice this blood over here? Yeah, I saw that. What do you think it means? That the murderer was bleeding before he stabbed his victim. Just like in the toilets of the restaurant. Three or 4 stabs in the area of the heart. Exactly like the victim in the restaurant. I wouldn't be surprised if the autopsy finds that the arteries were severed. Hei, bonus. Blim, blum, blum. Bizarre. Why is there blood here? Is this where he cut up his own forearms? Kane left some blood in the toilets, too. Did Kane cut his arms up, too? The knife has the same handle as these other tools. It must have come from this toolbox. Näkeekö tää on jotain eri asioita? Knife is stuck in his eye. Damn, that's gotta hurt.
Damn, that's gotta hurt. Ja sit nousee mieliala, kun heittää tommosia one-linereita. Poor girl, she was stabbed from the front. She found out who her killer was at the very last moment. We could still hear the dial tone. She must not have had time to dial the number. Too bad. We could have had a live witness. Here's the victim's laundry. Who would have believed she wouldn't be alive to get it out when it was ready? Sanoppa muuta kuule. Let's go. I've seen enough. What are we supposed to think about this murder? The guy committed suicide after killing the woman? It seems absurd, but it's the only explanation. I don't think Kane had anything to do with what happened at the laundrette. But, all the same, there's got to be a link between the two murders. There's got to be a link. Niinhän sä luulet. Niinhän sä luulet. Kukas mummeli sieltä? Agatha. Agatha? Agatha. Agatha, is that you? I thought you were... Dead. In a way. But I promised to tell you what I know. And I always keep my word. Listen carefully, Lucas. We have very little time. You are not insane. Neither are you a murderer. You are simply at the wrong place at the wrong time. Why did they pick me? Why did they want to kill that guy? Pure chance. They just needed one man to kill another in order to open the mouth of the serpents. You're not the first to be chosen to perform the sacrifice. And certainly not the last. Then who made me commit that murder? Who came and sat down at my table in the restaurant? No one knows his real name. They call him the Oracle. He serves the most powerful of the powerful. They live in shadow, but they have controlled this world since the dawn of time. They're coming. Save yourself, Lucas. They want your life. Kuwet-Nit-Lan, in the ancient Mayan civilization. You'll find some of the answers you seek there. Agatha? Agatha! Okei, mitä hittoa täällä tapahtuu? Tunnelman muutos musiikissa oli ihan väistelykohtaus. Musiikissa oli taas semmonen, että...
mene nyt sitä ovesta jo ulos. Ainoa ihan tuon mä uuden jotain henkiolentoja, että ne ei pysty koskemaan tähän kuitenkaan. Näin pystyy. Let me go. Ah. Lucas, wake up. Okay. What are you doing here? What happened? The police found me. I managed to get away. I walked all night. I didn't have anywhere else to go, so I came here. My God. This time you really have to go to the police, Lucas. There is no other solution. I'm not turning myself in until I understand what happened. I saw Agatha again. Here, just a while ago. She's dead, but she had some things to tell me. I think she wants to help me. Agatha is dead? Are you telling me that you... No, I didn't kill Agatha, Marcus. She was dead by the time I got there. But you're saying that you talked to a dead person? None of this makes any sense. Something strange is happening to me, Marcus. Since the murder, I find I can do abnormal things. I see visions of certain events before they happen. Sometimes I can even hear what people are thinking. And my body has become much stronger and faster. Nobody has powers like that. You're not turning into a Superman, Lucas. So what are you going to do? You can't stay here. The police will certainly come to question me, and probably place me under surveillance. I have to find some place to hide. I'm a fugitive. My description will go out everywhere. At least now I know that there is an explanation. I need to find the people who are behind all of this. Be careful, Lucas. They'll kill you if they get the chance. Nothing could be worse than what I see in my visions. Agatha talked about the Mayans. It's vague, but it's all I've got to go on. I've got to find a place to hide while I figure this out. There's only one person who can help me. Kuka se on? Kuka se on? Tiffany, niinpä tietysti. Bellevue Asylum. Hello, my name is Barney. Detective Carla Valenti. You've come to see Janos, isn't that right? He's down the second corridor on the right. You finished? Oh, another power outage. It's the 6th time today. Not surprising, though, with this cold weather. Good thing the hospital's got its own backup generator. Remember, Janos' cell is down the second corridor on the right. One of my colleagues is waiting to open the cell for you. I'll be watching you. Don't worry, you'll be fine. Second corridor on the Thank right. you, Barney. Barney watcha. I Second wasn't sure corridor. exactly what I expected to find out by coming here. Kane was the killer. There was no doubt about that. And yet, I needed to know just what happened in the strange case of the Kirsten killings. Tuolla on bonus. Tuommoista mä koitinkin etsiä vähän. Bim bum bim. Enkä tiedä mitä noilla tekee. Niitä nyt 140. Hello, detectives. I'll wait for you here. Perfect, thanks. On kyllä taas niinku jostain ihan kunnon elokuvasta.
Hampaaton hymy. Aina yhtä kiva. Sort of spiral, drawn hundreds of times on the wall of the cell. Why is he obsessed by this symbol? Hello, I'm Detective Carla Valenti of the New York Police Department. I'd like to ask you a few questions, if it's all right with you, of course. I read in your file that you often had, visions of some sort. Would you like to talk to me about them? Why have you gone to the trouble of coming to see me, Detective Valenti? I'm mad, you know. What I have to say is meaningless. Isn't that right? Maybe you're not sick. Maybe it's that no one has taken the time to really listen to you. A man and a woman in a laundromat. She's a little overweight, Hispanic looking. Him, he has a knife planted in his eye. How do you know that? I was there. I can see through his eyes. Every one of the murders. I'm there. And you, Anton, why did you kill that man? I didn't kill anyone. I was just his instrument. I hear his voice in my head, and I see the blood. Always, always. It has to stop. What happened in the laundromat? A sacrifice, a human sacrifice. The killer and his victim. Why are these killings happening? Why must these people die? Oh, the world's not what you think it is. The Orange Clan are secretly running everything. They're watching us, listening to us all of the time. They record what you say. They know what you're doing each second of the day. They're everywhere. How is this connected to the murders? They want ultimate power. They want the answer to the question of life. They want to be eternal. I have to go now, Anton. Thank you for your help. Tässä ei voi kysyä kaikkea ikinä. It'll be the dawn of a new race. The end of humanity. The end of humanity. 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 Everything go all right? I'll walk you to the... Damn it! This time it looks serious. It looks to me like our backup electrical generator hasn't kicked in. It'll come on. Sometimes it takes a minute. We'll wait here in the meantime. What was that noise? Oh shit. The cell doors. All of the cell doors have been opened. The electrical outage must have screwed up the autolock system. What? You mean the patients are free to leave their cells and nothing... Wait. Don't move. Don't make any noise. We don't want them to locate us here. Just keep cool, and we'll wait for the lights to come on. Relax. Stay close to me. The aid. They got him. I have to move from here, or they'll find me too. If I don't breathe more calmly, I'm gonna faint. And then they get me for sure. Oh God. Oh no! I hear one coming. He's getting so close. Mitä tässä tapahtuu? Don't move. Hold your breath. He's going away. I can keep moving. He's right there. Mitä tässä tapahtuu? Toka. Aha. How everything came to an end. I couldn't Nyt control on kyllä niin elokuva mielisairaala, että ei mitään tolkkua. Ja onko nämä pelintekijät ikinä käynyt missään mielisairaalassa? Ei pyhä jumala se. Ja kuinka kauas niiden pitää päästää mennä ohi, että niinku... Oh no!
coming. He's getting so close. Breathe, Carla. Don't move. Hold your breath. He's going away. Pitääkö niinku odottaa, että toi alkaa taas hengittää? He's right there. He's going away. I can keep moving. Tää sanoo aina he's going away. God you made it out. I don't know what the hell could have happened. The auto lock system opened all of the cell doors. Are you hurt? Are you sure you're all right? Great, Barney. I feel great. I love playing hide and seek in the dark with a pack of psychopathic killers. I had nowhere to go. Ei nyt se olisi riittäkis. I felt like I was gonna die. Tää on vaihtanut luukkia. I hope that I could rest for a couple of hours at Tiffany's place. Vihdoinkin se on vaihtanut vaan. Figure out what to do next. I'd only been to her new apartment once before. I only had a vague memory of exactly where it was. Tää taas se sama tyyppi. I was sure that this was the street. Another homeless person. I get the feeling they're everywhere. They're watching. On aika depressed tää jätkä. I must be getting paranoid. Täytyy myöntää. Watching Tiffany's apartment, of course. They assumed that I'd show up here looking for a place to hide. I have to find another way in. Ai, toikin oli tommonen kääntöjuttu. Siinä lapsi kiipeä, kun se ei ollut, siinä piti vaan ylöspäin painaa tuo yhä. Jaha. Jäi korppi. Tuo on poliisi. Näki jo siitä aikaisemmasta tiemosta. Tää on ihan kohta niinku. Tää on ihan raunioina tää jätkä. Police. There must be some way to get around. Niin kuin ei just nähnyt, että joku hiippari tossa. No mitä? Koko ajan tein sen siinä. Kyllähän tähänkin pitää tämmösiä näitä tehdä. Ennen kuin tässä pelejä pelaisi videopelin muodossa. Viekö tää nyt sopivasti Tiffanyn ikkunan alle? Miten sattuikaan?
Vai mihin tää nyt on menossa? Aha. Tästä varmaan jos tippuu, niin tulee kuolema. Eihän niinku, no ei nytkään näkisi, että tässä vieressä laskeutuu sivusilmällä. Kun jätkä tulee jumalauta todella hitaasti ränniä pitkin alas. Ihan käsittämätöntä. Ai kai siellä mitään. Mutta eikö toi nyt ollut se takaovi, mistä mä olisin päässyt siihen asuntoon? Mä en tiedä miten tää asunto oikein toimii, mihin mä oon menossa. Tai mitä ne oikein vartioi. No kai se kohta selviää. Upeat keltaiset nerjät tän kengän pohjissa. Niin sä taidat kääntyä. Mä tällä teen. That window leads to Tiffany's apartment. If only I could find a way to open it. Tiffany varmaan tykkää tästä ihan sikaa. I wasn't too proud about breaking into Tiffany's apartment like a common criminal, but I had no choice. I hadn't eaten in almost a day. I was starting to feel weak and tired. Jaha. Extremely cold temperatures remain the top story today, with the thermometer dropping to a new record low of minus... Mysterious restaurant murderer has been identified. His name is Lucas Kane, a man with no prior problems with the law. He was able to escape last night just as local police officers... And for an expert's point of view on the subject, we have with us today one of the most renowned specialists on Mayan civilization, Professor Dmitry Kuriakin of the Mesoamerican University here in New York. Thanks for being with us today, Professor. You've written a fascinating book on Mayan rituals, and I wanted to ask you if... A specialist in Mayan civilization. He'd known what Kekteklan means. Gotta meet this Professor Kuriakin. Ei vittu katsoa sitä omasta keisistä juttuja pitempään, kun täällä olisi kuitenkin laskenut mieliala. Missä toi nyt tulee? Toi tossa. Okei, se toi. You have one new message today at 10:41. Hello, Miss Harper. I'm Detective Carla Valenti from the New York City Police Department. Oh, paska. I'd like to ask you a few questions. I'll try calling you back a little later today. Cellulose glucose dose. Nothing to eat here. Nothing to eat here. Ota siitä Easy Skanking nimistä asiaa. Mr. T. Nutella. Tai Nutolla vai mitä se tässä olikaan. Ota nyt koko purkki taskuun, kun vauhtiin oot päässyt. Ihan niin kuin joku klonkku syö tota. Tää nyt ihan rennosti, tää ei oo ketään. Poliisi on tulossa jossain vaiheessa.
sä päivän niinku, kun sä et päivän syönyt, onko sä päivän kuitenkin elämä? Onko se kuitenkin kussu? Tuolla on pinkkiä vessapaperia. Sick. Totally sick. My picture's in all the newspapers. I can be identified by just about anyone in the street now. I'm going to have to be very careful. I guess I'm out of danger for now. I'll wait for Tiffany to get back before I leave. Noin, siitä jähti vähän ahdistusta pois. Piti pieni 10 sekunnin meditaatioharjoitukset. Tiffany! Surprise! Kauhea paita. You scared me. What are you doing here? The police are looking for me. I needed a place to hide for a few hours. Lucas, what happened to you? The papers are saying that you killed several people. Is it true? The whole thing is very complicated. All I can tell you is that I am not a murderer. I know you're not capable of doing what they said you did, Lucas. You have to explain. You have to tell them you're innocent. I've got to find out exactly what's happened to me, Tiffany. That's the only way I can prove my innocence. It's the cops! It's the police. What are we gonna do? Look, I'm sure they just want to ask you a few questions. Just stay calm, Tiffany, and answer their questions. I'll hide in the apartment. Everything will be fine. You'll see. Miss Harper? Miss Harper, are you home? Yes. Just a second. hyvä piilopaikka. Mikä olisi hyvä piilopaikka? Verhon taakse. Tiffany! Tää on hyvä. Lucas, I can't keep them waiting anymore. I've got to open the door. Saanut vähän kovempaa ääneen toi siinä ulko-oven vieressä, niin kuusee koko suunnitelma. Aika vyökin on aika järkyttävä tuolla kyllä. Tässä vähän kuulpaa innata henkeä vaatteista. I'm Detective Todd of Miles, NYPD. I'm working on the Lucas Kane case. I think that you two were romantically involved, isn't that right? We're involved, yes. But we separated. We broke up about a month ago. Have you heard from Mr. Kane recently? Has he tried to contact you? I went by his apartment day before yesterday to pick up the last of my things. We hardly spoke. I haven't heard from him since. Do you mind if I look around your apartment? Well, it's just that... Hey, I'll only be a minute. Go ahead. Get ready. Se pieni jäädä tonne pöydän alle piiloon. Doing a little redecorating? Yes, the apartment wasn't in very good shape, so I've been painting it. It's taking a long time with my job. I don't have much time to... And what do you do? I'm a nurse. I work at St. John's Hospital. I'm a nurse. Ah! Faye! What happened to your window here? Oh, that. I
broke the glass while moving some furniture last night. The window repairman promised to stop in today, but I guess he forgot me. Onneksi en mennyt sängyn alle. Jumalauta kuin nopea. Thank you for your cooperation, miss. If Kane does try to recontact you, please call me right away. Here's my card. Be careful, miss. Kane's a very dangerous man. No siitä selvittiin. This man I'd barely seen on TV was my last hope. I didn't know what connection there could be between the Mayans and what had happened to me, but at that point, I was ready to accept any explanation that could make sense out of the nightmare that my life had become. Hello, I'm a journalist, and I have an appointment with Professor Kuriakin. The professor's waiting for you. No se kävi helposti. Circular altar that was probably used in sacrifices. Early post-classical period. Solid gold chalices and plates. Probably used during sacrifice ceremonies. From Campeche. Mitä hyötyä tästäkin on? Vähän tämmöstä kulttuurijuttua, joo, mutta... Too late to back out now. Gotta go through. Feminine figurine found on the Pacific coast of Guatemala. Tossa ei sit jostain syystä ole. Polychrome tripod seat. Origin? Mexico. Mexico. Facade of sacrificial temple. Origin? Yucatan. Head of statue representing Itzama, discovered in Chiapas. Circular altar that was probably used in sacrifices. Sama. Early post-classical period. Ei jaksa tehdä sitten niin paljon erilaisia itemeitä, että ei tulisi kahta samaa. Stone stele from Palenque. Post-classical period. This fresco. A two-headed serpent. The same shape that I carved on my forearms the night of the murder. No kappas. Head of statue representing Itzama, discovered in Chiapas. Professor Kuriakin? Yes? My name's John Cunningham. We spoke on the phone. I'm a journalist, and I'm gathering information for an article I'm writing about the Mayan religion. Ah, yes, I've been waiting for you, young man. What paper did you say you write for once again? No ihan perkele. I write for National Geographic. Failed. It's curious, but your face seems familiar to me. Have we met somewhere before? Alkoi hyvin tämä. Yeah, I get that a lot. I guess I must have one of those boring faces everybody sees everywhere. Well then, let's have a go at it. Where would you like to start? Can you tell me anything about Kueknitlan? Of course. Come, I'll introduce you. You see before you the ancient Mayan god Kueknitlan, the serpent with the
two heads. One head sees in this reality, the second in the other world. By opening both mouths, the Mayan oracles could see through the serpent into the other world. Could you explain this other world? Oh, the world beyond our own. The kingdom of the gods and the dead. The Mayans believed that human sacrifices allowed them to hear the voices of the deceased and see into the future. What exactly do we know about these oracles? Oh, not very much. They were very mysterious. They served as mystic liaisons, allowing man to connect with supernatural forces. If we can believe the ancient texts, the oracles possessed strange powers. What kind of powers did the oracles possess? Some passages mention a supernatural life force, permitting the oracle to live for several hundred years. Tell me, how did the sacrificial ceremony work? Come, I'll show you. This painting, dating from the 1st century BC, shows a sacrificial ceremony. The victim's agony must have lasted quite some time. The priority being to keep the mouths open as long as possible. The victim was stabbed 3 times, each wound cutting a pulmonary artery leading to the heart. The oracle is not the one stabbing the victim? Oh, the oracle must never soil himself with the blood of another. That is why he chooses a sort of proxy, another person in the crowd, totally at random. This person becomes the executor. The oracle takes complete control of the executor, manipulating him from a distance. What happened to the executor after the sacrifice? He went mad and committed suicide after accomplishing his part of the ritual. A Mayan sacrifice. That's what it was. You aren't a journalist, are you? Who are you? My name is Lucas Kane. The police are looking for me about a murder that I did not commit, but I was the executor. You're a murderer? I'm innocent. I stabbed someone I'd never seen before 3 times, cutting his arteries, just like you described. Do you mean to say that there is a Mayan oracle still living today? But that's completely impossible. Have you ever seen this symbol before? Oh, it's the symbol of Quegnitlan. The executors cut this into their own forearms before accomplishing the sacrifice. So, it is true. My God, the Codex was right. The Codex? What are you talking about, Professor? You can't stay here. Your picture is in the paper that the security guard is reading. He's sure to recognize you. Come, let's leave here, and I'll tell you all about it. Ei voida sit jättää sitä ovea mulle auki. Thank you for your help, Professor. Tää saa kyllä väistellä ihan koko elämänsä edestä tämän pelin aikana asioita.
Vittu näitä Matrix-kohtauksia. Tää on ihan kuin Bollywood-elokuva. Ja toi auto tekee. Aha. Reteen kävely pois palavien autojen luota. Yeah. I'm a movie person. The Codex speaks of the coming of a child, a prophet, the answer to one of life's questions. The oracle kills. Mä unohdin laittaa taas tuota musiikkia pienen, mutta ne musiikit niin tulee niin noiden puheiden päälle. Ei mitään tolkkua. Mitään tosta sössötyksestä. Loading. Unknown place. 40 astetta plussaa. Oh. Päästiin johonkin Maijamettään. I've been looking forward to meeting you. Few men are capable of resisting an oracle. What is there so different about you? Onks toi nyt se orakkeli? The chroma. You have the chroma. So that explains it. How did you ever acquire such a power? No matter. What matters is the time has come for you to die. The chroma? What does that mean? The force that created the universe. The origin of everything. It gives extraordinary powers to those who possess it. Tää peli on dadaa. This is some kind of dream, isn't it? You're not really there in front of me, are you? Reality is a notion that doesn't have any meaning where I come from. We are not really here, and yet you will die here. Believe me, this world is just as real as your own. Enough talk. Other matters await my attention. We will see each other again in the other world. Gibin dinna quentaune. Ja taas mennään. Agatha. Agatha? But how... Listen closely, Lucas. Those who employ the Oracle are searching for a little girl. A perfectly pure soul that's never been incarnated. Her coming was foretold by the most ancient prophecy in human history. She's the one you see in your dreams.
You must find her before the Oracle does and put her someplace safe. Hurry. There isn't much time and they are already back on your trail. I must inform you that we are unhappy. Very unhappy. He has Miksi tämmöisessä pitää painaa näyttämiseen vielä hitaaseen A big tempoon? mistake, the museum lot. And then, Mitä hyötyä tästä nyt on? what's worse, you showed yourself openly to him. And all for nothing. It's just... I was unaware of certain factors, my lords. Which factors? He possesses the chroma. That's impossible. Idiocy. How could he possess the chroma? I know not, but it is a certainty that he does. This is how he resisted my psychic attacks and successfully evaded the police. This could force us to change our plans. This is serious. Very serious. That is not all. Someone has intervened. What do you mean? While you were with him in the wave? Yes, my lord. Someone brushed aside all of my attacks on Kane and protected him. It was not one of ours. Certainly not. No. I think it was something else. Its chroma was... different. Another clan? That's impossible. Only we are left. We have a rival. Who searches for the Indigo child as we do. They must not find the child. That would be a catastrophe. A disaster. Kane is on their side. Unless they are just using him. He is the key. He sees through our eyes. He must not find the child. You must deal with this problem. Definitively. I have already taken measures. He will be definitively dealt with, and soon. Do not disappoint us. You may leave us. Miksi tota ei voi vaan katsoa semmoisen demo-muodossa? Miksi ne piti painaa tatteja väkisin? En käsitä tätä peliä väkisin. Kun ne action-kohtaukset jotenkin tajuat, niin se quick time-eventit, mutta niin... The Oracle is in Marcus's church. There's not a moment to lose. I've got to warn him or he's dead. Hiukset harmaantunut vissiin aika nopeasti tässä peliaikana. Wait, Carla. Backup will be here any minute now. No way. This time I'm gonna get him. That desk guy swore to us that he was in his room, and he's not gonna get away. I hope that guy didn't screw up when he said he recognized Kane's photo from the papers. He looked so blind he wouldn't recognize his own mother in a phone booth. We'll find the answer in room 369. Eikö täältä pääse pois ikkunasta? The police. They're here in the hotel. Se oikeesti pystyy menemään tosta. No niin sitten. Mennä siitä ovesta sitten. Kiitos. Don't move! And that's how my story ends. I ignored my premonition and got arrested by 2 cops on my trail. Aha. Ja. Jos on nopea, niin voiko mennä siihen palo-oveen? The police. They're here in the hotel. Ei, nämä aina. Ne on tuossa samassa käytävässä. That's how my story ends. I ignored my premonition and got arrested by 2 cops on my trail. I ignored my premonition. Näin sitten. Mä en kestä, miksi tää ei voi mennä tästä ikkunasta ulos. Tai eikö siinä ole mitään paloportaita? Onks toi langaton puhelin? Pick up, Marcus. Pick up.
Näyttääkö semmoista, missä pitäisi olla lankamento? Hello, my son. What can I do for you? Sir, can I help you with Olisi something? pitänyt mennä telefoniin eikä tolkata. Where is he hiding? Markus kuolee. Ei! Ei! Mäkin kuolee, tuli -60. Wrecked. That's the end of my story. They say I went completely off the rails and that I'm not responsible for my actions. They locked me up in Bellevue Asylum for the rest of my days. I'll never Completely off the rails. because in the eyes of the world. No, Lukasin mental state ei kestänyt sitä, että Markus kuolee. Pick up, Marcus, pick up. Hello, my son. I'll be with you in just a minute. I just need to answer the telephone. St. Paul's Cathedral. Marcus, he's in the church. Don't let him get anywhere near you. Lucas? Mikä Leninin kuva tuolla tuossa seinällä? Marcus, is there anybody else in the church? Yes. I was just talking to a man when the telephone rang. It's him, Marcus. It's the Oracle. Shut yourself in somewhere and lock the doors. You cannot let him get to you. Marcus? Marcus! That's the end. Markus! Onko tässä joku yksi ainut keino, miten tuon saa pidettyä hengissä? Tosi tylsää. Miksi toi kellokin pysähtyy tossa ylhäällä? Ihan niinku noi poliisit lopettais kävelemisen siinä vaiheessa, kun mä otan kontrollin tänne kirkkoon. Hello, my son. I'll be with you in just a minute. I just need to answer the telephone. St. Paul's Cathedral. Marcus, he's in the Kaikkien church. tietokoneen näytöt on Don't let him jotenkin get anywhere near erilaisia. Kenelläkään ei ole samanlaista. Is that you, Lucas? Toi tietokone näyttävästä onkin hieno. I don't have time to explain, Marcus. Run, right now. Shut the doors and lock them tight. I'm begging you, just do what I say. Oh, come now, Lucas. Just do it, now! Kaikki on nyt ukossa. Pitääkö mun vastata tuolle? Joo. All right, I'm locked in. Now, can you explain what's going on? Call the police, and don't come out until they get there. Lucas? 369. Here it is. It's the wrong room number. Aha. Tuolla miehellä ei pippeliä, kun on Barbie-ukko. Or this is not him. Shit! What the hell happened? Calm down, girl. I think there's been a slight misunderstanding. Tyler, it was the wrong room. Huh? There must be another room 369 down the hall somewhere. No nyt se on mennyt ikkunasta I think ulos. the bird has flown the coop. I'm gonna find him, Tyler. I promise you. Come on, let's go. Nyt
tulee isoja laskuja koko ajan. Mikä hito hämähäkkimies asetto toi nyt oli? Mitä paskaa mä sanon. Lucas, you have to come over right now. They'll kill me if you don't come. I heard the older news before. Please. You must realize now that I am not joking. So please, don't delay. The Funfair. Hauska reilu. I'm moving towards my death. Everything that I've been through since the second I entered that diner, all of it was leading me to this moment. I was tired of fighting, running and hiding all the time. I was losing anyway. There was only one thing left to do. Try to save Tiffany's life. And after that, tuo on taas toi kodito. Ja nämä korppikin. Tiffany, she's at the top of the roller coaster. I have to find her. That's weird. I get the feeling I've seen that guy somewhere before. Lucas, help me! Trying. I just don't know where you are. Pitääkö seurata korppia? Johdata minut. Hei, bonus. Se on jossain katon kulmalla tossa. Lucas! Okei. Pitäisikö mennä tänne? Mutta eihän toi auto lähde käyntiin tosta ennen kuin joku vetää tuot vivusta. Aha. Kai se sitten lähtee. Okei. Se pysähtyy tänne ylös. Mikä vitun huvipuistolaite tää? Go away, Lucas. It's a trap. They're gonna kill you. Yes, yes, I know. I very much know. Ai toi on Catin kengät, tai siis fake kätit, ja siinä Cat would press the elbow, blah blah blah. Pystyykö sitä pitää tässä vaan tälleen niinku? Et ei edes anna sen tavalla vahingossakaan mennä tonne reunoille. Näyttää toimivan aika hyvin. Vähän nopeammin voisit kävellä sille toiselle puolelle. Pitää vielä. Mä luin, että siinä alkoi demo, pitikin kävellä vielä. Enjoy your ride to the other world.
Oracle. Mä otan mieluummin Lucas Kane. Mä en tämmönen kusimuna. That's it. It's over. Now there's nothing to do but wait, though it shouldn't be long. Perfect. All has gone according to plan. I sense another signal. Cerebral spinal activity. I think he's dreaming. Taas jotain lapsuusjuttuja. Jos mä jotain vihaan peleissä eikä kun mä elokuvissa sillä, että mennäänkin lapsuuteen ja sitten seikkaa ja lapsihahmo. Missäkeli? Herää Markus. Wake up, Marcus, it's time. Hurry up, we don't have much time. Are you sure you want to go, Lucas? It could Todella be dangerous. uskomattoman hienot tapetit. Saisiko tuommoista omaan kämppään? There'll be an alien spaceship inside, or the tomb of an ancient king and all of his treasure. Or a giant frozen dinosaur? And what if it's a secret weapon to take over the world? Come on, let's hurry. The hangar's gonna be well guarded. We better get going if we don't want Mom and Dad to catch us. Herätin sut, mutta mä en vielä tutkia tää huoneen. Anteeksi siitä. Die by the sword. No, eipä täällä mitään. Let's go. Ei taas jotain armeijan tukikohta hiippailua, voi jumalauta, mä kyllä. Ja noi on tossa. Voiko tosta juosta ohi? Näin. Miksi nää ei mene tänne alle, kun nää on niin pieniä? Miks toi yksi tuijottaja? Let's hide. Mihin? Se tulee tänne. Nice. Don't move or I'll shoot. Niin innostua jo, ettei se nähnyt. We're just kids. We're the Kane boys. What the hell are you doing out here at this hour? Get back to your home immediately. You're crazy, Lucas. We're lucky that he let us go. Se näytti oikeesti siltä, että mä pääsin siltä pakoon. Nyt paskat päässyt. Nyt kävelin jo ohi meistä käytännössä. Varmaan sinne säkkien taakse olisi pitänyt mennä, kun ne tuli siihen kameraan näkyviinkin. No miten noi nyt näkee? Nähnyt viimeksi. Paskaa. Ihan samalla tavalla viimeksi juoksin tosta. Pitääkö sen katsoa, että kun se ei katso tolleen oikein? Nyt mennä sitten. Se viukasee 2 kertaa oikealle olan yli, niin silloin siitä ei saa mennä. Nyt me ollaan koko ajan noissa spotlighteissakin, miksei me jäädä kiinni? Soldier! Soldier! Soldier boy, juokse nyt! Voi jumalauta! Kansa. Ihan niinku toi ei näkisi tota Markustakin. Yksi stealth-tehtävien kuningas juosta täällä. Mitään järkeä koko touhussa. Tossa on yksi tuijottelija. Okei, se on tossa. We can't go any further. That soldier's blocking the way. One of us should sneak around the back and find a way to avoid him. Mitä helvetti se sanoi? Mä en saanut selvää. Tähän tuli tommonen punainen raksi. Aha.
wait for Marcus before going on. Voi kusimuna, Markus. Miksi et sä juossut mukana? Sekin kusit ruutta. Don't move or I'll shoot! What the hell are you doing out here at this hour? Veljet sentää. Muistanutkaan, että se meni se spotlight ihan tommoista ympyrää. Miksi toi Markus ei voi tulla mukaan tässä? For reals. No eikö se nyt ehtinyt kävelee sinne päiviä? Olisiko pitänyt olla se orakkeli? Olisi varmaan ollut hauskempaa kuin tää tämmönen lasten hippa. No mitä? Onko sulla joku saatana silmät selässä? Sulla oli selkä jo minuun päin. Onko se nyt sitten yhtäkkiä joku semmonen tyyppi, joka kuulee myös asioita? Jumalauta, mä sanon. No odota. En mennyt niin pitkään, mä olin jumalauta sen Markuksen kanssa samassa kohdassa. Ja jos ei se sitä poikaa näin, niin miksi se näkee minut? Tänä paska stealth missionit action-pelien sisällä. Vihaan niitä. Jos on stealth-peli, tehkää stealth-peli. Jos on action-peli, tehkää action-peli. Älkää yhdistäkö niitä. Ne mekaniikat ei toimi ikinä. Joko uskaltaa mennä. No nyt se ei kuule sitten. Nyt se ei kuule. Better wait for Marcus before going on. Now what? The only way to get to the hangar without being seen is to climb up the telephone pole and hang off of the cable. Impossible. That pole is right under the guard's nose. I know, but there's no other way. Listen, I'm gonna try to get him to look the other way. Meanwhile, you run and climb up the pole. I'll try to set it up so you have enough time. Okay, but how are you gonna get in? I'll meet you back at the house. You tell me everything when you get back. At least that way we'll know for sure whether there's a flying saucer in that hangar. Ja varmaan pikkasen kipeä selkä tämän päivän jälkeen näillä pojilla. Ja tolleen kyyryssä. Mä en ymmärrä, miksi ihmiset menee tolleen kyyryssä. Niin näkyykö nää mukaan täällä? Jos sä oot tässä tälleen kyyryssä, sä näyt ihan yhtä paljon kuin sä olisit seisomassa siinä siis. Tässä on joku punainen no niin, siinä. It's all up to you, Lucas. Hey, what do you think you're doing there? I'm looking for my cat, sir. He ran out of the house. He was on the garbage, but then he got away before I could grab him. Kiipeä! Kiipeä! Salettiin laitoin eka vasemmalle, sieltä aloitin sen kaaren. Mistä toikin nyt tohon tuli? Se Markushan oli senkaan höpöttämässä siellä jossain. Jumalauta! Ei hyväksynyt mun tattikomentooni. Pyöritin kyllä tattia mielestäni ihan oikeeseen suuntaan.
Dang. It's all up to you, Lucas. Hey, what do you think you're doing there? I'm looking for my cat, sir. He ran out of the house. He was on the garbage, but then he got away before I could grab him. You're one of the Kane boys, right? Head on home, son. You shouldn't be out prowling around alone at this hour. Tämmöstä kohtausta laitettu. What about my cat, sir? We'll find him tomorrow. Right now, you go on back home. Onkohan nää kuinka tiukaksi tehty? Onneksi tässä ei oo mitään muuta kuin painaa vaan eteenpäin, eikä mitään minipeliä. Oi passeri! Siinä on hiuksen hieno raja, missä saa olla siinä valossa ja missä ei. Aikamoinen satanan temppumarakatti tääkin lapsi. Toi tulee jotenkin tänne päin sekä ikävästi. No. Sitten muutama tikku käteen, eikä se ole metallia. Hoi, päästiin perille asti. Vetiin hieno juttu. Fucking awesome. Ja se vaan aukeaa jollain vivulla. Joku secret classified ovi. Ei tarvitse mitään kulkulupaa eikä mitään. He is dead, my lords. Good. Very good. Now you must find the Indigo child as soon as possible. There isn't much time. The visions are becoming clearer and clearer. I've nearly got a position localized. Move quickly. Time is short. The child must not escape us. The prophecy must be fulfilled. You may leave us. Hyvä, se oli lyhyt. When I got the call, I didn't hesitate for 1 second. I came without telling anybody, not even Tyler. All I knew is that I was supposed to go to the grave of somebody who'd just been buried that morning. Tiffany Harper, Lucas Kane's ex-girlfriend. Ai Tiffanyko delas siinä kuitenkin. Kaikenlaista sitä. Tiffany! She was a good person. She didn't have anything to do with all of this. You got a lot of guts, Mr. Kane. Call my office and ask for a meeting when every cop in the country is hot on your trail. I didn't see that coming. Your investigation has too many shadowy areas in it for you to content yourself with the official version. You're here because you think I might have the answers to your questions. Well, Hyi saakeli kuin who is nopea. the real killer? I don't Yllätti ihan se edellisen I don't even know if there's anyone etanatahdin alive who jälkeen. does. All that I do know is that he's a Mayan oracle who has the power to erase all memory of his existence from anyone who sees him. The Oracle isn't acting alone, is he?
He belongs to a secret clan who have united the most powerful beings on Earth. Their power has no limit, and they'll do anything to get the Indigo child. You mean the Orange Clan? You already know about them? I went to see one of the murderers in an asylum. He talked about the Orange Clan. Oh, this is just unbelievable. But his story is consistent. It seems to fit with what I already know. And you? What's your role in all of this? I was just a random victim of the Oracle, nothing more. Onhan sulla se kroma. How did you learn all of this? I just know, that's all. The question isn't whether what I'm saying is true or not. The question is, are you going to help me? Help you? Why should I help you? For the same reason that you agreed to come here this morning without alerting anyone. Because you know I'm telling the truth. Because if we don't do something quickly, the cold will cover the entire planet and there won't be a tomorrow. And even if you're right, what can we do about it? Nobody's gonna believe all this. And if the Oracle really has all these powers, what can we do to stop him? Find the Indigo child before he does, and hide her someplace safe. Do you know where she is? Not yet, but I'll find her. I see through the eyes of the Oracle during his visions. If he sees her, I'll see her. This is just insane. I cannot believe I'm actually sitting here talking about saving the world with a fugitive wanted by every police department in the country. You're free to choose which side you're on. You can arrest me, or you can trust me and help me save the child. But you must decide quickly. I haven't got much time. What am I supposed to do? If he's lying, I'm aiding a murderer and I'll go to prison. But if he's telling the truth, I have to help him. So, either you're crazy or you're some kind of hero. Neither one nor the other. I was just in the wrong place at the wrong time. His hand. It's as cold as ice. Ei oo enää aamiaista Tiffany. Husas, Karla, tyver. Mennään Karla, koska toi Unknown Place kuulostaa just semmoista tosi dada-paskalta, mikä ei nyt kyllä lähde yhtään. Miten tuolla sisälläkin on noin kylmä? Vai tuliko tuossa radiossa just, että joku sähköt on mennyt? Mä en kuunnellut sitä meinaa yhtään. Noillahan huurostuu hengitys tuolla poliisiaseman sisälläkin. Well, our job is done. Now it's up to the army to do what they can to help the population. Carla, you should get some sleep. You haven't closed your eyes in 2 days. I have to get warm to do On just sen näköinen, että se ei nukkunut 2 päivään. Vittu, mä en näytä noin hyvältä edes, vaikka mä nukun 8 tuntia. I think it's probably now or never. I get the feeling you're hiding something from me on this Kane thing. Am I right? Yes. Yeah, you're right. I found him, but I think he's innocent. I didn't say anything because I didn't want to get you involved, Tyler. You mad at me? Nah, of course not. Plus, with everything that's going on now, I guess it doesn't really matter. Anyway, as long as you do what you think is right, you can't go too wrong. Katakärkkäinen. No niin, mepä nyt sanoo sille, että se oli siinä. Mitä tää kävelytyyli jokas muut? Ja toinen tulee tolle dramaattisesti ja tää kävelee vaan silloin. Sam, what are you doing here, babe? There's a train leaving in 1 hour for Florida. It'll probably be the last one for a long time. I'll be on it, Tyler. Ihan niin kuin Florida ei menisi junia enemmänkin.
Joo, ymmärrän, että se on se lumimyrsky, mutta varmaan hetken aikaa odottaa, että tulee lisääkin junia. It's time to make a choice, Tyler. It took me a long time to figure out who I was and where I belong, Sam. But now I know. I know there are people who need help and who are counting on me. My place is here with them. Miinus 90. I feel like I'm a part of something good here. I love you, Sam. But I can't give up who I am. I understand. I don't know what's gonna happen on this planet, but... Siis mä en kuunnella yhtään mitä se juttuja, kun mä katson tosi kun kaveri laittoi viesti, mutta... Mä ajattelin, että se stay tarkoitti sillä, että tää sanoo tolle stay. Ja se liivoisi sillä, että sanoo tolle, no lähde sit. Niin mä ajattelin sen stay, että Sam, pysy täällä. Niin sehän backfireasi aika saatanasti. Miinus 90. No Sam lähti Floridaan, mutta toisaalta aika mun mielestä munapäistä tommonen vaatimuskin, että... Jos et sä lähde Floridaan, niin... Sieltä vittu, en mä nyt voi täältä lähettää ehkä elämään ihan täysin ja lähteä yhtäkkiä Floridaan niin kuin jollain 10 minuutin varoitusajalla. Et silleen, niin mä en tiedä mitä toi Samkään odotti tuolta tilanteelta. Kai se tiesi, että tulee päättyyn eroon. Sitten se vaan antoi jonkun ultimatumi. Ja eroahan se päättyi. Hey Tyler, what's new? What's new, Tyler? Näitä ovia voi koputella. Mihin se Carla Valenti meni? Charla. Tossahan se onkin. I'm gonna go help Jeffrey and Doug. They're heading down to take a look in the southern sector to make sure everybody's out of there. Tyler, as long as you do what you think is right, you can't go too wrong. Good luck to you, Carla. I don't know how all this is gonna end up, but I hope it all works out for you. Yes, it will work. Get ready, voi joma. Noniin. Indigo Child. St. Thomas Orphanage. Mitä Lukas ja Karla täällä nyt nussauttelee? What is this, man? What is this? Vai onko se vaan se luona asumassa? Se on se luona vaan asumassa. Are you sure you know what you're doing? The Oracle's seen the child, just like I did. He'll be here to find her any minute now. I've got to get to her before he does. Wait for me here. I won't be long. I won't be long. Toi Karaakin taitaa olla yksi alusvaatesetti vaan, koska siellä näytti olevan taas se samat alusvaatteet kuin siinä silloin kun seikkailtiin sen talossa. I've got to find that girl before the Oracle does. Yllättäen se oli tällaisessa jossain lähellä olevassa orpokodissa, eikä siinä, että se on sen toisella puolella maata. Tai jopa maapalloa. Sir, you can't go in there. Turpakiinunna. Ja tuntunut paljon kiinnostavaa, kun katsovat, että no sinne meni. Sanoks toi jotain? Mä en kuunnellu yhtään, kun mä sössätin omia juttuja. Onks sä? No, she's not the one. No ei oo, kyllä mä sen näin, mutta halusin nähdä mitä se sanoo. Se ei oo näin alkupäässä käytävää kyllä. Sanoisin. Me lähdetään loppupäästä. Aika levaa. Miksi tässä on aina 2 sänkyä? Aha. No, miksi tässä on aina 2 sänkyä? Nyt siellä istuu vaan 1 tyttö.
Pitääks mun mennä tohon? You can't go inside. That's the girl, yo. I've seen you in my dreams. You have to come with me. We have to leave here right now. She seems out of it, like she's not here at all. On sen näköinen, joo. So, I see you're still alive. I don't know how you've managed it, but that's of no importance now. Give me the child, and I will grant you a rapid death. If you take her to the ones you serve, they'll use her to make slaves out of the entire human race. That's no concern of yours. You'll be dead before that comes to pass. Give me the child. I don't have time to play with you. No way, Jose. Upea ilmeenmuutos yhtäkkiä. Rävähti suu auki. I'm leaving you here. You mustn't move, understand? I'll be back soon to get you. I hope. Nytkö tulee joku kung fu taistelu näiden kahden väliin? Ei jumala! Taistelee ilmassa. Tää on paskaa tää peli. Tässä on mitään järkeä. Joku saatana jedi taistelu. Ai vitsi. Apua, mä en pysy mukana nyt ollenkaan. Näin mä pysyin sittenkin. Tuolla tapahtuu, toi juoksi jotain tolppaa pitkin ylös. Tää on just niin tyysä kuin elokuvissa taistelukohtaukset yleensäkin. Niin mä en ikinä käsittänyt, miksi jossain action-elokuvissa taistelukohtaukset kestää joku puoli tuntia. Se koko paska on nähty jossain 5 minuutissa jo. Sen takia mä en kyllä katsokaan semmosia elokuvia. Mä en käsitä miksi tuohon tulee toi get ready aina sieltä. Tässä on edelleenkin 10 minuuttia oltu ihan paskahousussa, että saa painettua nää oikein. Tää nyt varjonyrkkeilee jotain ilmaa. Jeesus, tää peli on yksi Jeesus, mä sanon. Yksi videopeleistä maailmassa. Aha. Ja nyt joku kameha. Mikä toi on? Tää on tässä. Tässä kohtauksessa pitää olla. Nyt tää on joku mega sensei, joka ei vaan tulee seisoo paikalla ja vähän nytkähdellä väistelee. Mitä tässä tapahtuu? Eiköhän tää tullut jo selväksi, että tää osaa aistia sen liikkeet. Mä ei osannutkaan. Sitten on tämmöstä catfightia vielä. Toista taputtelua. Ei veljet. No hävittiinkö ne kuitenkin? No ei hävitti.
Great, tuli vaan teksti siihen, ei tarvitse painaa mitään. Great. Eli toi heitti tän jalustaa päin ja yhtäkkiä vesitorni. Miksi kaikissa peleissä aina tippuu vesitorni tai joku vesitorni pitää kaataa? Ei nyt oikein mitenkään niinku todellista, että toi yhtäkkiä kaatuu tuolta päältä kun lentää tuohon jalustaan selkä edellä. Ja toi lataa jotain kamehameha-iskua tuolla taas. No mitä vasakkelia? Sinne meni elämä. Kuin nopea tätä pitää? No miten se ei äsken ehti? Eikö se nyt vieläkään ehtinyt sinne? Nyt saatiin jo lapsi toiselle puolelle, mutta itse ei saatu itteemme. No mitä paskaa? Johtuuko se siitä, kun mä pääsin sinne pohjasta liian aikaisin, kun mä näin, että se alkoi valuu se palkki, kun mä ajattelin, että se riitti ja kun näkyi se hidastettu hyppy. Sen meni 3 elämää kuin lennosta. Ja nyt se juoksee seinää pitkin. No niin. Mutta tietysti juoksee. Joo. Kunnon Hollywood-paskaa tää peli. Tässä mitään toukoa. No. Ihan viihdyttävää. You found the child. Agatha? Humanity's fate for the next 10,000 years depends on the fate of that child. A new golden age, peace and security, or the reign of ice, of terror and death. We were right to have chosen you. This child, why is she so important? At the dawn of time, a prophet announced that one day a child would be born, one whose soul was absolutely pure. She would come and reveal a secret, the answer to all questions. He who possessed this answer would gain unlimited power. You're not really Agatha, are you? No, you're right. Poor Agatha died in her apartment. We've simply borrowed her physical appearance to allow us to communicate with you. What happened at the amusement park? I don't remember anything after the roller coaster collapsed. You didn't survive the fall. We found your body and we resuscitated you. The truth is that you are dead, Lucas. It's impossible. I'm not dead. Life, death, they're simply abstract notions. You gave your life so that humanity could survive. Toi tyttö on niin traumatisoituneen näköinen, että tuskin siitä enää niinku kalua tulee. It was vital that you bring us the Indigo child, and you succeeded. Now we can put her in a safe place. You've accomplished your mission well. No, I don't trust you. Jade stays with me. Refuse to give Jade to the Purple Clan. I'm going to have to eliminate you. En anna Purple Clanille lapsasta. Mikä hiton Purple Clan ja Orange Clan? Aina jotain Heroesia pelais, kun lippujen värit merkitsee jotain. It's impossible to kill you, as you are already dead. I can, however, annihilate you. A simple touch from me, and you will be erased forever.
There's no use trying to resist. I have control of you now. Okei, toi voi tappaa mua kosketuksella, se pystyy vaan annihileittämään mut. And I will be erased. Ja tiili seinästä läpi, no niin, ja tyttö edellä vielä. Kuka toi nyt on? Paikallinen joogalentäjä. Tosi hämmentävät erikoisjoukkojen asut. Tää on ihan next level shittiä tää peli. Vaikka kyllä sinänsä arvostaa tätä ja vähän tykkään sen takia tästä, että tässä ei niinku mitään tolkkua. Tää on ihan dadaa. Eipä ainakaan ei mitään semmoista ihan niinku perinteistä kamaa. Onko bonuksia? Ei. Hei, tonne hissiin pysty juokseen tolleen ja ne skippas tänne. Ihanaa. Ja tuonne katsoa, kun ne kävelee tänne merokasta. Ei se ole bonus. Markuskin on täällä. Markus. Where are we? In an abandoned subway station, I guess. How did you find me? That man came and got me. He told me you needed help. So, what do we do now? Looks like we don't have much choice. Let's follow him. Okei. Mitäs täällä tapahtuu? Lucas, you're safe and sound. Marcus, how did you end up here? Marcus, I'm dead. They came looking for me. They explained everything, Lucas. I know now that you weren't crazy. I hope that you can forgive me for doubting you. I couldn't possibly have known that you were really... What are you talking about? Our host will explain everything. Welcome to the camp of the Invisibles, Lucas. Come and take a seat by the fire. Tyn. Noita tuleekin kaipaamaan, jos tulee tommonen tyhmä kohtaus uudestaan. Minäpä tulen istumaan, niin iskepä tarinaa pöytään. AK-47kin tuo nojas seinä. You call yourself the Invisibles? Many of us are homeless. Though we're scattered throughout every city, no one ever notices us. This allows us to see without being seen, and pursue our mission without attracting attention. What do you know about the chroma? It's a natural energy force, like gravity or magnetism, but it is infinitely more powerful. This force is in you, Lucas, and you've only discovered the smallest part of it. You're the ones who sent me that email on Kirsten, aren't you? Normally, we never intervene directly.
but it seemed necessary to help you see that Lucas wasn't really guilty of murder. We thought that you might ultimately help him in his mission. Why has the Oracle committed all those murders? The prophecy announced the coming of the Indigo child, but didn't specify when or where she would be born. That's why the Oracle did ritual sacrifices, in order to touch the wave and listen for the coming of the child. 7 murders every 7 years for nearly 2,000 years. Who is really behind the Orange Clan? Nobody knows for sure. It's said that there are 5 to control the world. Administration, police, army, finance, the media. They control everything. Over the centuries, the Orange Clan has built an empire that runs the entire world. What is the message of the prophecy? Mä en pysty niinku komprehendaan edes miten käsittämätön tää peli on. The child will have the answer to all questions. Sitten kun tämmönen kodittomien jengi on täällä niinku kaikki tietävä. But if the child has not been heard before the final countdown, humanity will cease to exist. So, what do we do now? We must bring the Indigo child to a source. Toi ei maata pysyä paikalla, se tekee ton saman demonousun aina ja kävely. No nyt se nosti jalan tuohon. Where do we find this chromosource? There are only 3 known to exist on the planet. The closest could be found on an old military base called Wishita. Wishita? That's where I was born. My parents were scientists. They were working for the government. And that explains many things. In the 50s, an artifact was discovered that was not of human origin. It turned out to be a chroma source. We must bring the Indigo child there as quickly as possible, before she wastes away and dies without having delivered her message. When do we leave? In 2 hours. The time it'll take to finish preparations on your vehicle and to find you enough gasoline. It seems likely that the Orange and Purple clans will be waiting for you at Wishita. They will stop at nothing to prevent you from uniting the child with the artifact. We will take care of the child and give her a bit of chroma to help her hang on. There are some mattresses in the wagon back there. I suggest you get some rest before you have to leave. You have a long journey ahead of you. Tomorrow may well be the last day of the human race. Ei sit mennään armeijan tukikohtaan. Mä en kyllä antais ton näköisiä tyyppiä lastani. Tai eihän toi mun lapsi edes oo tässä pelissä, et sinänsä ihan sama. I'm dead tired, Carla. I'm gonna take Bogart's advice and get some sleep. I don't think I can sleep right now. I'm gonna wander Miten sä voit olla väsynyt, jos sä oot kuollut? Tai siis miten toi toimii toi ton systeemi? Markus vaan istuu tossa toi. Enpä paljon kiinnosta mikään. Saako täältä uuden elämän? An old radio. If I could get it to work, maybe I could get some news from up top. Seems to be in pretty good shape. Just need some batteries and an antenna. Batteries and antenna. Ota siitä AK ja hakkuu ampumaan. How's she doing? She's finally asleep. She doesn't have much strength left. I did what I could, but she needs a chroma source real bad. She needs the chromosaurus. Chromosaurus, et mitä hittoa ihan oikeesti. Nouseeko sun mieliala tästä?
Se on täysis muutenkin. Mikähän ihme tekniset hanskat tuolla on koko pelin ajan mukana. Ja tonne. Lucas! Jos nää alkaa nyt panemaan, niin voi juman kautta. Still not asleep? No, I can't seem to relax. It's hard to believe that it's all going to end tomorrow, isn't it? The fields, the forests, cities, everything will disappear under the ice. And what's going to happen to us? It'll be like we never existed, like nothing important ever happened. Are you afraid to die? Not anymore. If we're both going to die tomorrow, I want you to know something. I'm sorry that we didn't meet under better circumstances. Maybe if things had turned out differently. Hei, miksi näihin peleihin pitää aina tehdä joku romanttinen rakkaustarina väkisin jotenkin päähahmojen välillä? Tää on niin Hollywoodia. Frozen. Your lips are like ice. Your lips are like... I love you, Lucas. No miten sä nyt yhtäkkiä sitä rakastat? Voi Jeesus sentää. Onko nännittämät tissit taas? Hei, siellä saat näyttää vähän tois nännikin joku. Huhhuh. Käsittämätöntä. Haluan kylmän peniksen sisääni. Mä oletan, että se peniskin on aika kylmä, jos toi itekin on ihan kuoleman kylmä. Ihan täysin turha ja käsittämätön kohtaus. Jee, uskallettiin laittaa alastomuutta ja ihan rehellistä seksiä peliin. Eipä se radio enää kiinnostanut. Tosin mitäpä sitä radioa virittelemään, jos pääsee banemaan. He knew the hangar was going to burn, John. I'm sure of it. But he wasn't the one who started the fire. Look, Mary, that's just not possible, and you know it. Nobody can see things before they happen. That artifact emitted a kind of radiation that we still don't understand. Maybe it changed something in Lucas. That's nonsense. We analyzed everybody who ever came near that thing, and they all checked out fine. Don't you see? If it was the artifact, then we'd all be radiated, and we'd all There's have a difference, powers. John. I was pregnant with Lucas when I went for the first time. Lucas was radiated by the artifact when he was still in the womb. This is just ridiculous, Mary. I've heard enough. I'm going to take a walk while you calm down. Lucas? What are you doing there? Lucas? Lucas? Hyvä, eka oli suu auki. Ja sit tommonen tuima katso. Sikäli kun tää ei enää olekaan järkyttynyt. Tosi käppäisesti tehty. Tommosella ajoneuvoa, kun me lähdettiin liikenteeseen, mistä me toi saatiin? Kai niillä kodittomilla joku stash. Autotallikin. There's the hangar. The base seems abandoned. Looks like we got here before the Oracle and the Purple Clan. They're not far away. I sense their presence. Jade's lost consciousness. She's at the end of her rope. We don't have much time. Are you sure that you don't want me to come with you? I don't know what's going to happen, Carla. I don't want to risk your life for no reason. Be careful. I need you. I need you, or I want you. If I'm not back in 15 minutes, go back where we came from. Koska jos maailmanloppu on tulossa, niin kyllähän siinä voi viimeiset seksitkin vielä harrastaa. Okei, mä tiedän, onko se ekana mielessä, jos maailmanloppu on tulossa. Voi saakutti, kun pääsispä vielä panemaan.
Ei se niin ihmeellistä ole kuitenkaan. Jeesus, kun tääkin on varmaan yhtä minipeliä loppuun asti. Noniin. Voisiko vapauttaa mut tästä rämpyttämisestä? Jaksaa. Vielä hetki. Yes, kiitos. Mä oletan, että tää peli on loppumassa kohta, niin mä voisin pelata tän loppuun asti. Mikä sorkkarauta tossa maassa? Eipä siellä mitään voida tehdä. Nyt me nähdään mikä se artifact on. Ja täällä on Spetsnaz valmiina odottamassa. Ja sit mennään taas. Peikkaisin. Mystery 2000 vuotta odotin, jotenkin luulisin, että tää on joku 1 000 000 vuoden keissi. Mä en kuule mitään, mitä toi puhuu toi tyyppi. Tässä on niin hiljaisia noi puheäänet verrattuna musiikkiin. Tai ainakin mun kuulokkeissa on. I'll never give you the child. Your tiny role is finished. Jos nyt tulee get ready teksti ja nää alkaa vetää jotain Matrix-taistelua, niin mä quittaan elämäni kyllä niin täysillä. Ei jumala. Nyt loppu se kung fu. Ottakaa nyt jompikumpi käsiase ja ampukaa. Get ready! Siis mä vihaan esimerkiksi Star Warsia, niin mä en halua niinku nähdä mitään Star Warsia. Ei vaan Star Wars-pelit on oikeesti aika hyviä. Aika moni niistä. Se samaan aikaan tehdä kahta juttua. Ei sentään. Mun pitää ladata joku mega kamehameha-isku ja samalla väistellä. Okei. Toi asentokin on tommonen kunnon kamehameha. Tai Dragon Ball voimalataus, mitä ikinä se siinä tapahtuu. Katsotaan sitä pitkään aikaa. Muista siitä mitään muuta kuin tommoista. Voimia ladattiin monta jaksoa putkeen parhaimmillaan. No olisiko se siinä sitten? Vielä vikat väistely. Mä oon ikinä pelata tätä peliä. Nää on ihan viihdyttävä peli siis silleen niinku tietyiltä osin. Tässä on joitain juttuja, jotka on viihdyttävät, mutta noi minipelit on niin ärsyttävää. Mikä toi hymynkare oli tossa? Kamera on tommonen I saved the world, jaha. Sinne vielä Jedi-voimalla. Ei jumala. Mulle riittää tätä peliä kyllä tää. Mä en halua tätä pelata enää ikinä uudestaan. You are even more obstinate than we had thought, human. But the game is over. You and your race have lost. Tässä on myös se ongelma, että tässä ei ole kovin paljon pelattavaa. Mä en ole kovin suuri tämmöstä pelien ystävä, missä ei pääse itse tekemään paljon mitään, mutta kuin ehkä jotain valintoja. Thanks to the secret of the child, we will know all. We will be more powerful than gods. No ihan get ready sentään. Toi pysyy aika helposti tuolla ylhäällä, ei tarvitse kovin nopeasti edes rämpyttää. Hyvä.
koska se on tosi ärsyttävää, jos tää on tiukka. Tää on taas vähän tiukempi. Oikeastaan aika paljonkin. You can't control my mind. You stupid thing. Aha. Mitä just tapahtui? Toiko on se artifact? Miten se on voinut jäädä tänne hylättynä? Ihan niinku valtio ei tietäisi tästä. Auta. Toki on laitettu huppa päähän toi tytö. Ja sit joku tiikari esiin ja uhrasi siihen. Aztekki jumalille. Nyt se saa vähän kromaa. Miten se on elänyt tolleen joskus 7-vuotiaaksi, jos se ei oo päässyt ikinä kromasoorisen luo? Vai kuoliko se tohon? Kuitenkin. Siinä on se sieraimet aika tukossa. Ja tää tulee täältä, oh yeah, voidaanko taas panna? Ja Lukas on silleen, no vittu, antaa palaa vaan. Yeah. The cold went away. Good ending. Endless summer, good ending. Tää peli meni läpi. Child had turned the hourglass by delivering her message. Everything was just as it was before. I guess that means the lesser evil. The Oracle and the Orange Clan went back to their places of power in the secret government of the world, and the Purple Clan went back to haunting us on the net. I should be happy, I guess. I've been living with Carla for 3 months. She's the best thing that's happened to me in a long time. Yesterday, she told me that she's pregnant. Must have been that night in Bogart's underground base. That means that our child was radiated by the chrome at Wishita, just like I was in my mother's womb. I don't know what's gonna happen now. I'm the one and only keeper of the greatest secret in the universe. What should I do with all that power? Forget it? Put it in the service of humanity? I've never dreamt about being the god. Mutta onks tää nyt kuollut? I just want to live my life like anybody else with my wife and my child. Ja missä, ei nyt ainakaan missään Tampereella niinku asu. Tämähän on joku paratiisimaailma. What are you thinking about, Luke? Tämä on ihan talvinen New York kannalta. Nothing at all. Toki 3 kuukauttahan se nyt on asunut tonkaan, että sinänsä kyllähän sitten varmaan kevätkin voi pikkuhiljaa tulla. Ei jumalauta, mikä juoni tässä pelissä. No tuipahan pelattua läpi, en aio kyllä pelata enää ikinä uudestaan. The end. Joo, semmonen oli se. Tahoinen. Tähän tulee vielä tähän loppuun sopivasti copyright claimi.
dance choreographer. Ice skating, basketball player. Niin, se oli 2 koripallopelaajaa ja 2 ice skating pelaajat saatiin ne jutut tehtyä. Special thanks to my son Quentin for all the hours, evenings, weekends and holidays we have not spent together. Kenen lapselle? David Cage vai? Filmed in interactive drama experience. Siis tää soundtrack on tässä niinku sitä Angelo Badalamenti'n orkestraalista sovitusta lukuun ottamatta aivan käsittämätöntä käppää. Siis Furbush. Ehkä Furbush enemmän. Oi. Tosi tyysät lopputekstitkin vielä. Hosting us for what was our best meal in Paris. No surprise, performed by Theory of Dead Man. Say Goodbye, performed by the Theory of Dead Man. Tässä on pelkästään tuon bändin biisejä. Mixed by Chris Lord RJ, sä otan kuolla muuten nykyään. Roadrunner Records album Gasoline. Love TKO, performed by Teddy Pendergrass. Kato. Sandpaper Kisses, performed by Martina Topley Bird. Niin onhan tässä totta kai noita Motown-biisejäkin. Nina Simone, No Good Man. Hang It Up by Patrice Rushen. Street Theft by Ben E. King. Bonus plus 200, kato saakutti. Mitä niitä tekee? Bonus. Sequences. Car chase. Hei. Eihän kukaan halua pelata näitä uudestaan. Mitä? Ice Skating Contest. Mikä se on? The Hidden Dance Floor. Angels. Toi on pelattu, joo. Toi on pelattu. Angels on pelattu. Mikä on Hidden Dance Floor? Play. Yeah. Lucas ja Tiffany pilättää. Deleted Scenes meininkiä. Yeah, hang it up taas kerran. Jaha, Tommy ja Indigo Jadekin pilättää. Okei. Carla alushousuissa ja ohjaaja. Mitä tuo? Sam ja Orakkeli.
toi... Oliko toi Purple Clan tyyppi ja Karla vaatteet päällä? Nunna ja Crash Test Dummy. Hauskaa. Yeah. Okei, yeah. Kyllä. Yes. Mitä eroa on Playlla ja Watchilla? Eihän tässä tarvitse tehdä käytännössä mitään. Okei, no se oli tosi hauskaa. Mites Ice Skating Contest? Hei. Jep. Aika saatana hyvä taiteluistelu, täytyy myöntää. Ja lapsetkin pikkuhiljaa jalkoihin. Tää vaan tykittelee. Tässä ei tuu kuuluu mun puhetta, kun tää leikataan pois Twitchissä. Mä en jaksa välittää siitä. DMCA claim. Try to beat that, baby boy. Aha. Tää on tämmönen humoristinen. Tää ei osaa luistella. Tässä pelissä oli potentiaalia mun mielestä tosi paljon, mutta se jotenkin lässähti kyllä jossain puolen välin jälkeen aivan totaalisesti. Toi loppu oli todellakin niinku todella antiklimaattinen. Läpä. Hyvinhän se meni. Näitten olisi ehkä kannattanut enemmän alkaa seukkaamaan. Okei, se oli semmoista pasketta. Ja mitäs Gallery? Aha, täällä pitää ostaa. Montako hiton artwork-kuvaa täällä on? 47. Miksi just 47? Movie, Sam's Dance, Takeo's Hide and Seek, Fist of Takeo, Making of Teaser, Motion Capture, Soundtrack. Sen saa tänne unlockattua tälleen. No mitä täällä on? Katsotaan. Tässä valikossa ei toimi ohjaaja. Jessiä voi laittaa ohjaimella. Sai sen jotenkin sieltä. Okei, cool. Tää näyttää just semmoiselta taustakuvalta, mitä pidettiin 2001 vuonna tietokoneella. Carla Valenti, Tyler Miles. Oi, hieno. Agatha. Marcus Kane. Fahrenheit, the final countdown has already begun. Eikä jos tommoset sketchit yhtään. Oh no! Tyler Miles, yeah. Miksi tuo on taksikyltti? Hei, come on. Vaikka nykissä ollaankin.
Captain Jones and his donuts. Lucas, Carla, Tyler. Oracle. Jeffrey. Oliko sen nimi Jeffrey? En mä muista enää. Onks toi joku niistä enkeleistä? Ehkä. Hei! Miksi tässä pelissä ei ollut munakalsari Tyler? Sillä oli bokserit siinä. Miksei sillä ole tommosia leopardi munakalsareita? Mä en edes muista ton nimeä enää, ton pikkutytö. Niin turha hahmo se tässä koko pelissä oli, vaikka se oli tavallaan pelin päähahmoja. Ja niin 2000-luvun alkua tää peli kaikilla tasolla. Ilmeeltään. Ja stereotypioita. Siinä on Lucasin kasvu ihmisenä. Coming of age. Itsetuhoisesta elämästä kuolemaa. Hyvä polku. No jumaa. Tää näyttää kyllä oikeesti jotain 2000-luvun alun joko jotain IT tai sit jotain niinku... Tiedättekö jossain lehdessä jotain puhelinliittyen mainoksia. Tää voisi ihan hyvin olla semmoista. Jostain 2000-luvun alun mainoksia. Europe Housekin mainoksesta voisi ihan hyvin olla. Jee, pelintekijätiimi. Missä se on se ohjaaja? Onko se toi, jolla noi... Tos toinen oikealta. Näyttää vähän siltä. Kyllä mä sanoisin, että se on se. Jees, kiitos niistä. Mitäs movies? Sam's Dance. Onks tää nyt vaan se skene uudestaan? Vai onks tässä jotain uutta? Korkkarit jalaa tuohon pöydän päin. Tuo on kova veto. Se toi TV on makea kyllä. Käsittämättä. Tämä on ihan käsittämättä meidän huonekaluja tässä pelissä. Tai huomioon, että tämän pitäisi olla vissiin jotain niinku... Vähän niinku aikansa nykyaikaa, ei 2000-luvun alkuun. On kyllä tosi viehättävä tanssi. Täytyy myöntää. Kädet heiluu niinku löysä spagetilla. Siis kyllä mä tämän ymmärrän semmoisen niinku parisuuden huumorihetkenä. Että sillä vähän hassutellaan ja pidetään hauskaa. Mutta tää näyttää siltä, että tää on tosissaan. Siinä oli todella viehättävä ilme. Itse äijälläkin. Korvakorut on muuten tosi jäykät. Ei heilu yhtään. Ei ihmetä, tää lähti töihin tää jätkä, kun katsonut tuossa 10 minuuttia sieltä. Joo. Et soittaispa karapia. Oho. Mekko lensi naamalle. Onko se nyt ihan älästi? Ei juman kautta, se on alasti tossa. Tää on kiusallinen peli. Monella tavalla. Ja alastomuus ei ole mulle todellakaan mikään tosiaan kiusallista, mutta tämmönen kohtaus on todellakin... Mitä? Näkyy häpykarvotus ja kaikki. No huh. Jumalation. Takeos Hide and Seek ei kuulosta hauskalta. Fist of Takeo ei kuulosta hauskalta. Making of ei kiinnosta. Settings voices. No ei kyllä kiinnosta mikään noista enää. Ihan sama. Tuohon on hyvä lopettaa. Nähtiin tissit ja pimpero. Mä en just sanonut tolleen. No sanoinpa kuitenkin. Joo, nyt ensi kerralla jotain muuta. Jotain, en tiedä fiksumpaa, mutta jotain kuitenkin muuta. Näitä näkymiin ja näppäimiin näkemiin.